kinsa pa'y nakahinumdum or recall sa atuang ano, sa atuang trigonometric identities katong 6 ka buok, naa pa ba? Wala na? Hello? Nara mo diha guys? Sinatulog pa mo ba? Sir. Um, ikaw Mr. Magsayo hinumdum pa ka? Katong kwan, sir, sine, cosine, tangent. Yes. So kindly enumerate those 6 identities. Kwan, sir, sine, Sine, cosine, cos, cosine, tapos tangent, tangent, cosecant, cosecant, cotangent. cotangent, last. Kalimot ko, sir. Cosecant ang last. Okay. So mo to siya ang ikaupat no, ang cosecant. So muna siya ang ato ang ano, 6 trigonometric identities. Muna siya ang sine, cosecant, tangent, cosine, secant, and cotangent. So from the definitions of the following, reciprocal and quotient identities immediately follow. So note that these identities hold if theta is taken either a real number or as an angle. So itong theta can be a real number or an angle. So muna ni siya no, ato ang sign represents the y coordinate of um, a certain angle, no? And ang cosine mo po na siya atong x coordinate. So if you are to graph, mo ni siya imong coordinate, coordinate plane, okay, mo na siya imong plane. So if na kay angle di ari, so let's say for example kani nga point. So nagrepresent siya y og x, no? So ang atong x that will be ato ang cosine and atong y will be the sine. Okay? Also, we have to find our tangent. We will have um, a form of y over x, or basically speaking, it is sine over cosine. Now, sa ato ang reciprocal na identities, gibaliktad lang ni sila tanan, no? So ato ang sine, ang baliktad sa atong sine will be the cosecant. So mo na siya atong 1 over y. Okay? And then ang baliktad sa atong cosine will be the secant. So mo na siyang 1 over x. Okay? And then ato ang cotangent. So tangent man nato na. Atong tangent is y over x. Atong cotangent will be x over y. Okay? So muna siya ato ang reciprocal identity. So you're basically speaking atong cosecant of theta is equal to 1 over sine of theta. Atong secant will be 1 over cosine of theta, and then ang atuang cotangent will be 1 over tangent of theta. Okay. So sa atuang quotient identities, since diari y over x lang man na siya, ang sa quotient identities nato gi-replace lang nato ato lang gi-replace ang atuang y og sine, atuang x gi-replace nato og cosine. So or basically speaking y over x ra gihapon na siya. Same as this one. This is this is just x over y. Okay? Now, another identity is the Pythagorean identity. So that is sine squared of theta is plus cosine squared of theta is equal to 1. So muna siya tuang first nga identity. Atong second is tangent squared of theta plus 1 is equal to secant squared of theta. And the last one will be 1 plus cotangent squared of theta is equal to cosecant squared of theta. So muna siya atong identities. Um, sa daling istorya, ang atong identities ra is 6 ra ni siya, ang fundamentals, no? Fundamental ra ni siya. So, sa tong 6 na to, muna siya tong sine, cosecant, tangent, cosine, secant, og cotangent.
And then ang atong i-add lang ani kaning three kabuok, kaning Pythagorean identities, which are this. Kani silang tulo. Okay? So now, nata example di ara kung unsaon nato pag-simplify, no? So nato siya pag-simplify. So we have there for number 1, so we are given tangent of theta times cosine of theta divided by sine of theta. We are asked to simplify this one. So unsaon nato siya pag-simplify? Ato siya i-simplify by substitution, by the use of substitution. Since ang ato ang tangent diari, di ba na may value atong tangent? Atong tangent is equal to sine over cosine, di ba? So we can immediately substitute or replace it with sine over cosine. So pag replace na to ani, atong cosine will cancel out, di ba? Ma-cancel out man sila. Kaya naman sa denominator ang isa ka cosine. And then you are left with sine of theta over sine of theta, which is equal to 1 lang siya. So that is how you simplify a trigonometric identity. Another example is this one. You have the cosine of theta divided by cotangent of theta. So as you can see there, nga atong cosine, dili na nato na siya, wala na tayo ma-replace anang cosine, no? Wala na tayo ma-replace anak niya. Atong cotangent noon, maka-replace ta anak niya og cosine over sine. As you can see here, darao ang cotangent, mo ni siya ang equivalent sa atong cotangent. That is cosine of theta over sine of theta. So, if ato siyang i-substitute, you'll have there cosine of theta divided by cosine of theta divided by sine of theta. So, kani, ato siya i-simplify. So, i-simplify by, gamito na to ang ihang reciprocal and then i-multiply. It's like saying, wala ganyan siya ginani, 1 half over 2. So, if 1 half over, baliktad eh. Baliktad. Sorry. Wala kag naingon og 1 over 1 half. So, to simplify this one, ato lang i-copy ang numerator and then i-multiply siya sa atuang reciprocal sa atong denominator. Ang reciprocal sa atong denominator ani kay di ba 2 man? So that is just equal to 2. Ang ani nga case, you have their cosine of theta times, so di ba nag-divide man kadiari. So pag get nimo sa reciprocal niya, imo nang gamiton kay multiplication na. So, it is now multiplied with sine of theta over cosine of theta. So, diari, cos may gaon na, pag get nimo sa reciprocal, sine na dahil ang gaon na niya. And then, change the divide sign into multiplication sign. So, pag multiply nimo ani nila, ang cosine of theta ma-cancel out because naman sa denominator ang isa ka cosine. And then, you are left with sine of theta. So, muna ni siya ang atuang pag-simplify ano niya, no? Okay. So, let's proceed to another example. Nata di ari atong first one is cosine of theta, cosine squared of theta plus cosine squared of theta times tangent squared of theta. So, saan man nato ni siya pag simplify. So, as you can see there, duha ka buok cosine of theta squared, no? Duha ka buok. So, they are common. We can factor them out. So, pag factor out na to, so, gi-factor out ang cosine, no? Pag factor out sa cosine squared of theta, nabinlan ka og 1 plus tangent squared of theta. So, ganun may na naman na, sir. So, ura ra ka gaingon nga, let's say for example, na kay a, um, a squared plus a squared b squared. So, if imo ang i-factor out ang a squared, since common man sila, so na kay a squared times 1 plus b squared. Diba? Mura na gibuhat di ari sa tuang um, identities. Okay.
So since na naman tayo inana, present man ang 1 plus tangent squared of theta, no? So, recalling sa atuang previous nga identities nga atuang gi ano, what you call this, nga gi-introduce sa earlier nga slide, you can see there nga ang tangent squared of theta plus 1 is equal to secant squared of theta man. Di ba? So, equal naman sila. So, we can basically substitute this one into secant squared of theta. Okay. And remember po, nga atong secant squared of theta is just equal to, di ba, ang equal ra sa secant squared of theta kay 1 over cosine squared man na siya. Diba? So, if squared na siya, squared po mong cosine diari. Wow. Di ba, ang secant kay 1 over cos lang man na siya. So, imo siyang gireplacean og 1 over cos lang pod. So, now, na kay 1 over cos squared of theta times cosine squared of theta. Pag multiply nimo ana nila, since naman sa denominator ang atong cosine squared, so ma-cancel out sila. Bantog na binlan ka og 1. Okay? So, na question so far before we proceed sa next example. Hello? Wala ra, sir. Wala ra. So, I hope klaro lang ha. Kung na may questions guys, feel free to ask lang yun. Kay, I know, dili yun kini siya yun nga, sa yun yun nga kuan topic. Okay, so, we'll proceed ta sa next. So, pag, you have there another problem, 1 plus tangent squared of theta divided by 1 plus cotangent squared of theta. So, if makita ganin na, muna siya akong tip sa inyo ha. If makita ganin mo og tangent squared or cotangent squared, ang inyong pangitaon din ani niya nga pwede ninyo ma-substitute is ang katong Pythagorean identities which uh, which is this kanino. So kaning tangent squared of theta plus 1 is equal to secant squared of theta. Then kani siya, isa kaning 1 plus cotangent squared of theta is equal to cosecant squared of theta. So since present man ato ang tangent squared of theta diri ug ang cotangent squared of theta, di ba? Present ra silang duha. So we can substitute na sa ato ang secant squared of theta ug ato ang cosecant squared of theta. So ga-replace lang ta nila silang values because they are equal to this one. Tara, equal naman na silang duha, di ba? Kani siya is just equal to this. And also, kani siya is just equal to this. So, since equal naman sila, we can substitute them. So, ngano tang ga-substitute ani nila? Ga-substitute ani nila para ma-simplify na to sila. Okay? Now, pag substitute na nato ani nila, ang 1 plus tangent squared of theta, nahimo siyang secant squared of theta. Then ang 1 plus cotangent squared of theta will be equal to cosecant squared of theta. So, inani na yung forma, no? And uh, remember nga, atong secant squared of theta is just equal to 1 over cosine, di ba? So, if secant lang na siya, say for example, secant lang na siya, 1 over cos lang ibutang diara. But, if naka-squared gani siya, squared po di mo ang i-replace niya. Okay? Ano lang na siya. So, naka-replace na ka sa secant squared. Now, ang cosecant squared na pod. So, atong cosecant squared, ana, pag-replace na to, nahimo siyang 1 over sine squared of theta. Now, pagka-replace na to, ana nila, pwede na din nato na siya what do you call this? Gamiton tong pag-multiply niya sa iyahang um, reciprocal, no? So, atong 1 over cosine squared of theta, copy lang atong numerator. Okay, mo man ni atong numerator. Diba? Numerator lang man nato na siya. So, ato lang siya i-copy, no? And then, ang kaning denominator na to, kuhaon na to iyang reciprocal. And also, ga-multiply na ta. Wala na taga divide. So, pag multiply na to ano niya, ang iyang reciprocal will be sine squared of theta all over 1. So, pag multiply na to ana, naanatay
sine squared of theta divided by cosine squared of theta. So nga natin ana. 'Di ba kay ato ang sine over cosine is just equal to tangent lang man. So equal naman na ang sine over cosine, equal naman na siya sa tangent. Therefore, atong final answer will be tangent squared of theta. So since naka-squared atong sine o atong cosine, atong final answer will be tangent squared of theta. Okay ra? Nagats ra guys? Yes, sir. Okay. So, mo proceed ta ha. So, muna siya tong even o odd nga identities, no? So, this will be if you have sign with a negative nga theta, ang atuang equivalent ana is equal to negative sine of theta. And then, if natin cosine, which has a negative nga theta, ang yang equivalent is just the cosine of theta. Muna siyang even odd nga identity. Okay, so lahi po na siyang identity, no? And then lastly, atong tangent of negative theta is just equal to negative tangent of theta. So, ang iyahang, ang iyahang, what you call this, ang galahi ra diari ang cosine. So, maski pag negative ang iyang theta, copy ra gyapon ang iyang cosine, no? Okay, so kaning sa proving of trigonometric identities na to, muna siya ang atuang pag-apply sa atuang pag-simplify, no? Sa atuang what do you call this? Sa atuang identities, di ba? Previously nagkuan man ta, nag-simplify man ta. So kani gigamit ito siya nga pag-simplify in order for you to prove the trigonometric identities. Okay. So glimpse lang ni siya no kung saon pag-prove og trigonometric identities. So we have there ato example. So ato daw i-prove nga kani daw sila, kani daw cosecant of theta minus cotangent of theta is equal to sine over 1 plus cosine of theta. So ato siyang i-prove nga equal ra daw ning duha. So it goes vice versa daw. So ang tip ani niya in order to prove is to focus on one side sa. Okay? So atong side nga i-pick dara kanang sayon-sayon lang. Kanang dili kayo complicated. So ang dili kayo complicated ani is ang left side because wala siya denominator. Okay? So, wala man siya denominator. So kani ato ang left side mo ni siya atong cosecant of theta minus cotangent of theta. Ato ni siyang bungkagon, no? Ato ni siyang bungkagon. So pag bungkag ani niya atong cosecant of theta, remember is just equal to 1 over sine of theta lang. Minus atong cotangent is just equal to the cosine of theta over sine of theta. Now, as you can remember sa inyong elementary nga math, when subtracting um, fractions with similar denominators, i-copy lang ninyo ang denominator. It's like saying gani nga, let's say for example, 3 over 4 minus 1/4. Diba? So, if imo siya i-subtract, i-copy lang nimo ang 4, diba? Kay similar lang man lang denominator. So, 4, so diretso na kag-copy 3 minus 1. So, ana ra siya. Same ra ang concept gigamit diari. Since same ra man ang sin of theta nila nga value, i-copy lang nimo ang sin of theta nga value. Okay? So, now, ang gigamit na nimo ana kay 1 minus cosine of theta na dayon siya, kay gi-subtract lang man nimo diretso. Divided by sine of theta. Okay. So now, unsay next step ani niya? So ang next step ani niya is to rationalize. So imo siyang gi-rationalize. So ang imo ang gibuhat is to multiply the numerator and the denominator by 1 plus cosine
cosine of theta. So as you can see, di ba kay 1 minus cosine of theta man na siya divided by sine of theta. Imong gamit ang pag-rationalize in order for you to um, have it simplified. Okay? Para nimo siya ma-simplify. Unsa man imong gigamit ana na, you are just simply multiplying 1 lang ani niya kaning sa taas. Gagamit ra kag ga-multiply lang kag 1 ani niya, no? So, kanong 1 man sir nga 1 plus cosine of theta man na siya. Okay. So, di ba if imo siyang i-divide ang 1 plus cosine of theta kani silang duha, i-divide nimo siya, di ba equal ra man na siya 1, di ba? 1 ra man na siya. So, muna siya paggamit sa tuwang pag-rationalize, no? Imo siyang gigamit ang numerator or denominator nga naay two terms. So, if it is at least nga two terms. Okay? So, after ani niya, imo siyang gi-multiply. Pag multiply nimo ani niya, ang atong 1 times 1, you'll get 1. Okay. So 1 plus 1 times cosine of theta. So ato ni siyang ano, i-step by step. So naka di ari 1 plus cosine of theta. Uh, i-multiply mo siya 1 minus cosine of theta. Okay, pag multiply mo sa 1, full method ra gigamit ani guys ha. So na kay 1 kani 1 times cosine na kay cosine of theta. Kani um negative cosine times 1. So na kay negative cosine of theta. And then negative cosine of theta times cosine of theta. Okay, negative cosine squared of theta. So, mura ni siya, nahitabo ano ninyo? Mura kag nagmultiply 1 minus x times 1 plus x. So, if mo siya simplify na siya 1 minus, I know, plus x minus x minus x squared. So, mo answer ani will be 1 minus x squared since ma-cancel out mo ning duha, di ba? Okay, positive plus negative. So same ra gyapon mahitaboan ning duha diri. Ma-cancel out na silang duha. And then mabinlan na din kag 1 minus cosine squared of theta. So muna siya mong answer dari sa taas. So wantong ni siya nahimong 1 minus cosine squared of theta. Okay, now, di ba kaya atong 1 minus cosine squared of theta, as you can see, pwede na to siya replacean sa tuwang Pythagorean na identity. Di ba itong Pythagorean identity kay kaniman sine squared of theta plus cosine squared of theta is equal to 1. Pwede na to mag-get ang cosine na niya by transposing. No? Ato siya i-transpose. Okay. So, ang gibuhat ni niya, okay, 1 minus cosine squared of theta man na. Ani na lang. Ang cosine squared ang atong ibalhin. So, atong paint diari, pakinaman tayo sine squared of theta plus cosine squared of theta is equal to 1. Okay. So, if atong i-transpose ang cosine squared of theta, sumabinlan tag sine squared of theta is equal to 1 minus cosine squared of theta. Diba? So, meaning di ay na ang sine squared of theta daw is equal to 1 minus cosine squared of theta. So, if tagaan ta mo og example ani niya, if number pa lang ni siya, guys, wala ka gaingon nga ang say for example, um, sample lang ni siya guys ha. Sample lang ni siya. So, wala siya inani oh. Okay.
So 2 plus 3 is equal to 5. Let's say for example, inana, 2 plus 3 is equal to 5. Now, ang 2 daw is just equal to 5 minus 3, which is true, di ba? Check raman na siya. So, wala ra kag manipulate og terms ani niya. Okay. So, yari, since equal lang man sila, represent ato ang 1 minus cosine squared of theta og sine squared of theta. Now, as you can see, atong sine squared of theta ug ang sine of theta diri sa denominator kay common man sila, you can cancel them out. So, pwede na to siya i-cancel out ang sine of theta og ang sine squared of theta diri. So, since naka-squared man ni siya, say for example, x squared ni siya, kani kay x. Pag cancel out nimo ani niya, mabili lang ragyapon kag x, which is ang sine of theta over 1 plus cosine of theta. So, muna siya mo ang final answer. So, meaning, true daw nga equal ang wait lang. True daw nga equal ang cosecant of theta minus cotangent of theta, equal ra daw siya ani niyang sine of theta over 1 plus cosine of theta. So, okay ra guys? Next questions? Questions? Wala ra, sir. Okay, so mo proceed ta sa tong next nga topic, no? So, atong next nga topic is kaning sum and difference nga identities. Okay. So, sa atong sum and difference identities, so na-introduce naman nato ang concept of trigonometric identity sa atong previous nga topic. So, muna po niya siya atong bago nga um, identities karon. So, ni siya nga identities na to, no? Sa cosine nga identities, you have cosine of A minus B is equal to cosine of A times cosine of B plus the sine of A times the sine of B. Okay, so replacing B with negative B and applying the even odd identities, we immediately get another identity. So, muna siya if ang difference ni mo, no? So, muna siya mo ko if difference na siya. But if nagkuha ka sa sum, you'll have to use cosine of A plus B is equal to cosine of A times cosine of B minus the sine of A times the sine of B. So, unsaon din na siya, sir? So, kani guys, basically speaking, kuha na ni siya. Formula ra ni siya. Kaning cosine difference identity o ang cosine sum identity. So, we have there ato example. Ato example dari, no? Okay. We will find the exact values of the cosine of 105 degrees and the cosine of pi over 12. Okay. So, saan man nato na siya? So, ang atong 105 degrees, um, mo recall ta sa atong special angles, no? Sa atong na topic atong earlier na atong 100 o atong 105 can be broken down to two angles which are 60 degrees and 45 degrees. Okay. So muna sa imo ang first na angle kaning 60 og 45 ang isa. Diba? If i-add nimo ang 60 og 45, you'll just get 105. Okay? So since nabungkag na nimo ang atong kuan, ato ang angle, you can now use the formula. So atong formula daraman kani siya. Ang ipangita diari kay ang sum. Okay. Ipangita diri nga case kay ang sum. So using the sum, all you have to do is to find the cosine of the first angle times the cosine of the second angle plus the sine of the first angle and the multiplied by the sine of the second angle. So imong buhaton ani is just simply use the calculator lang, no? Calculator ani mo imong gamiton ani niya. So
ang cosine of A, muna siya atong A, muna siya atong B. So, if atong i-write ang atong formula diri, inani rin ni siya, cosine of A times the cosine of B minus the sine of uh, A times the sine of B. So, mura ang gibuhat ani niya. Itong first angle is 60 man, ang second angle is 45. So, pag-get na to sa iyahang, sa iyahang, what you call this, sa iyahang cosine, sa first ug second angle, you'll have 1/2 times the square root of 2 over 2. Okay? So, remember na to guys, nga ato ang, ang ato ang, what you call this, ang ato ang mode sa ato ang calculator ani must be in degrees, no? Degrees siya. So, makita nimo ang mode ana niya by pressing kanang mode nga button. Okay? So, dapat naka-degrees na siya, no? Para kaning square root of 2 over 2 gid ang makuha. Okay. So, now, ang cosine sa 60 ug ang cosine sa 45 kay 1/2 og square root of 2 over 2. So, mo ni imong i-multiply. So, mo ni sila. And then, minus ang sine sa 60 ug ang sine sa 45. Mo ni siya ang square root of 3 over 2 times the square root of 2 over 2. So, pag simplify na nimo ani nila, okay, simplify ra man nimo sila. Imong buhaton naman ani nila is kani, denominator, multiply nimo 4. Multiply nimo sa ang duha kay 4 ra pod. So, di ba, 4 na ni siya. 1 times square root of 2, you'll have square root of 2 lang. Minus square root of 2 times 2, ay, 2 times 2 is just 4. So, square root of 3 times the square root of 2, you'll have square root of 6. Bantog ni siya na square root of 2 minus square root of 6 divided by 4. So, muna siya mo final answer. Or, you can simply get the main yajong final answer. Okay? So, pero muna gini mong final answer ani niya, no? Next, muna siya to ang cosine of pi over 12. So, ang cosine of pi over 12. So, unsa man na siya atong cosine of pi over 12. So, atong cosine of pi over 12 can be broken down into two nga angles. Two angles rig hapon, which are pi over 4 o pi over 6. Okay. So, unsa din ang pi over 12 day? Atong pi over 12, so, as you can recall, atong pi over 12, ito siyang i-transform into an angle. So, ito siyang i-transform into an angle, ha? So, unsa din yung pi over 12? So, mag-cancel out atong pi. So, natay 180 over 12. So, muna siya ang 15. So, 15 degrees ra din ni siya. Okay. 15 degrees ra siya, no? So, itong 15 degrees, di makuha man nato na siya if naakay 45 degrees minus 30 degrees. Di ba? Bantog ni siya, ato ang angle dari is pi over 4 and pi over 6. So, atong pi over 4 is 45 degrees man. Atong pi over 6 as well is 30 degrees. So, diha na rin nato i-apply ang atuang, what do you call this? Tawa na? Atuang difference, cosine difference identity. So, since difference man siya, 15 degrees man na siya, diha na to ma-identify nga, i-subtract dahil siya, no? So, difference na ni siya itong gigamit yari. So, you'll have cosine of A times cosine of B plus the sine of A times the sine of B. So, dire, cosine of pi over 4 times cosine of pi over 6 plus pi over 4 times the sine of pi over 6. Okay, so pag input nyo sa calculator na guys, dili ang radian measure ang inyong input yara ha. Dili mo muingon nga pag input nyo sa calculator kay cosine of pi over 4, dili na siya inana guys. Dapat ang inyong input yari is cosine of
45 for you to get um, square root of 2 over 2. Okay, if imo siyang i-try og cosine of pi over 4, lahi ang value niya makuha. Because ang ato ang ato ang manggong calculator is set to degrees. Okay? Dapat i-set na to siya to degrees daan. Okay? So, now, atong cosine of pi over 4 is just equal to square root of 2 over 2 times the cosine of pi over 6, which is 30, maong nakakuha ta og square root of 3 over 2, plus the sine of pi over 2 is just square root of 2 over 2 times 1 half. Okay. So, after ano niya, simplify na lang dayon ta. So, 2 times 2 is just 4. Square root of 3 times square root of 2, okay, square root of 6, plus 2 times 2 is 4 lang gihapon, and then square root of 2 times 1 is 2. So, muna itong final answer. The square root of 6 plus the square root of 2 over 4. Kira? May questions, guys? Questions? Wala ra, sir. Wala ra? Okay. So, proceed ta, no? So, what if you are given with this? So, given the cosine of alpha is equal to 3 over 5, and the sine of beta is equal to 12 over 13, where alpha lies in the quadrant 4, or the fourth quadrant, and beta is in quadrant 1. So you are asked to find the ang iyang identity, which is ang cosine of alpha plus beta. So we will be needing ato ang sine of alpha and cosine of beta. So ang gigamit ra niya, no, kay ato ang kuan ato ang what you call this, ato lang Pythagorean identities lang. So Pythagorean identities pa gigamit ani guys ha. Ay mong katingalang ano ni siya. So tara ha, ato ni siya. So di ba ingani man siya ang forma niya. Ingana lang man yang forma. Nahimo na siyang sine squared of theta is equal to 1 minus cosine squared of theta. Now, ang gibuhat niya is giget ang yang square root for both sides. So pag get nimo sa square for both sides, na kay sine of theta is equal to the square root of 1 minus cosine squared of theta. So, bantog ni siya na inani niya. Tara. So, diari, na naman kay cosine of alpha, no? Replace na nato ni siya alpha, guys, ha? Kaya ang theta magod ang general na um, notation na niya. But in this problem, alpha man. So, alpha lang sa atong gamiton. But ang concept ano niya, same rigid gihapon pag-apply, guys. Same rigid kayo. So, naka-alpha lang na siya, no? Replace na nato na siya alpha. May siya alpha sa dyan siya. I-clear, ha? Alpha lang na siya. So, pag-replace na to na niya, na kay 1 minus ang cosine squared of theta. Tara, 3 over 5 squared. So, 3 over 5 squared. Na. So, ang equal daw ani niya is um, 4 over 5. Okay, ano na 4 over 5 na siya? 1 over, ano siya? 9 over 25. Okay, square root of 9 over 25. Okay, wait. So, ano ni siyang na, na 4 over 5. So, ano na siya ni Nana? Ni Nana na siya because ang gibuhat ni niya ang 1 na to, pwede man nato na siya i-transform, di ba? Into 25 over 25 because it is still equal to 1. We are just using it in another form for you to subtract aning 9 over 25. Okay? So, mura gibuhat niya.
So now, pag subtract mo na niya, you'll have 16 over 25. Diba? Now, pag get mo sa square root ana, you'll have 4 over 5. Pero sir, anong naman siya sa, anong negative man na siya, sir? Anong negative man na siya? So, remember na to guys, nga atong quadrants have different signs for both x and y's. Di ba atong x ug y sa atong quadrant 1 is positive man, both positive. Sa atong quadrant 2, negative na ang x, positive ang y. Sa quadrant 3, negative siya for both. But sa quadrant 4, positive ang atuang x but negative atuang sign. So diri sign man nato is negative. Sign man nato ni gipangita diri. Oh, it lies in quadrant 4. So therefore, negative atong 4 over 5. So muna siya ang reason nganong negative na siya. Okay? Now, ang atong cosine of beta. So cosine of beta ani niya is the square root of 1 over sine squared of beta. So nganong sine squared naman po ni siya, sir? So same ra gyapon nga concept ang gigamit ato niya. Diba? From here, cosine squared beta lang atong gamiton ha para di na mo maglibog. Sine of beta is equal to 1. Na. So diari cosine man na siya. If cosine siya diari, atong sine ang atong i-transpose. So na kay cosine squared of beta is equal to 1 minus sine squared of beta. Na. So square root nimo ang both sides na kay cosine of beta is equal to the square root of 1 minus sine squared of beta. Substitute na rin ka. Pag substitute nimo na kay 12 over 13 man na siya. So na kay 12 over 13 squared. So now, you'll have 1 minus 144 over 169. Diba? Square lang man na sila sa 13 ug 12. So diari, pwede ra gyapon nimo siya buhaton nga katong akong gibuhat last time. Nga atong 1 can be 169 over 169. This is for you to easily subtract the numerators. Okay? So 144 over 169. So pag subtract nimo sa 169 o 144, you'll have 25, di ba? So ana, pag subtract nimo na niya, naamang kay kani 169 minus 144 na kay 25 over 169. Getting your square root for both na kay 5 over 13, ba? So na kay 5 over 13. Now, remember nga ato ang B is in quadrant 1. So positive siya sa duha, no? Positive siya sa duha. So, positive 5 over 13 lang na siya. Karon, ang last nga step na to is to find cosine of alpha and beta. The sum nila, ilang sum. So, ilang sum na may gipangitaan nila. So, pwede na din nato siya i-replace diretso. Okay? Ma-replace na rin nato siya diretso. So, diari natin cosine of A, cosine of alpha. So, muna siya cosine of alpha, which is 3 over 5. Cosine of beta na to, dara. 5 over 13. So, replace nimo 5 over 13. Check na. Minus, copy lang ang minus dire, dara. Negative 4 over 5. Ang atong sine of alpha. So, sine of alpha, dara. Negative 4 over 5. Multiplied by the sine of beta. So, sine of beta is 12 over 13. Dara. So, muna na siya. So, after ani niya, simple multiplication lang dayon. Pag multiply nimo ani niya,
'Di ba 5 times 13 is just 65 lang. So, diri siya 65, so kani pag-multiply 15, 15 na siya, minus 65 lang gihapon, multiply ni nimo sila. 4 times 12 na to is 48 lang man, no? And remember nga, negative man ni siya. So, negative 48 na siya. So, pag multiply ni mo na nila, ma-positive na ni ang duha ka negative, no? That's why na plus siya. So, atong 15 plus 48 will just be equal to 63. So, muna ni siya atong final answer. So, nagets ra guys? Questions? Questions, guys? Naa? Wala ra yung question, sir. Wala ra? Okay, so, I hope nagets ra ninyo, no? So, muna siya ato ang appealing siya sa atong exam. So, ako lang po ni siya i-upload atong recorded discussion na niya. So, since wala naman tayo time, although na po ko examples diari, example diri is ganyan na lang man. Okay, so, sa next meeting na natin siya or mag-record na lang ko daan for you to study in advance. Okay? So, if wala tayo questions, you can leave the meeting now.